প্ৰিয় দৰ্শক ইতিমধ্যে হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ল ২৭ জুনত ফলাফল ঘোষণা কৰা হ'ব এইচএছ চূড়ান্ত পৰীক্ষাৰ গতিকে এনেস্থলত এতিয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে নিজৰ কেৰিয়াৰ গঢ়াৰ সময় কেৰিয়াৰ কোন দিশত তেওঁলোকে চুজ কৰিব তাকে লৈ যথেষ্ট চিন্তিত হৈ থাকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ লগতে অভিভাৱকসকল আৰু বিশেষকৈ ইঞ্জিনিয়াৰিং নে মেডিকেল কোনটো লাইনত তেওঁলোকে কেৰিয়াৰ গঢ়িব তাকে লৈ কিছু আগতীয়াকৈ প্ৰস্তুতি চলোৱা পৰিলক্ষিত হয় ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আৰু এই ক্ষেত্ৰত সমানেই উৎকণ্ঠিত হৈ থাকে পিতৃ-মাতৃসকল আৰু বিশেষভাৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ ক্ষেত্ৰত কোচিংৰ বাবে মহানগৰীৰ আগশাৰীৰ এটা প্ৰতিষ্ঠান যিয়ে বিশেষভাৱে সেৱা আগবঢ়াই আহিছে অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক আৰু সেই বিশেষ প্ৰতিষ্ঠানখনৰ নামেই হ'ল লালন্স কোচিং ক্লাছেছ এণ্ড লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আৰু প্ৰিয় দৰ্শক আজি এই বিষয়তে আমি আলোচনা কৰিম এই প্ৰতিষ্ঠানখনে ইঞ্জিনিয়াৰিং আৰু মেডিকেলৰ কোচিংৰ ক্ষেত্ৰত কেনেকুৱা ধৰণৰ সা-সুবিধা প্ৰদান কৰে সেই সন্দৰ্ভত বিস্তৃত ৰূপত আমি আলোচনা কৰিম তাৰ বাবে আমি আমন্ত্ৰণ জনাই আনিছো লালন্স কোচিং ক্লাছেছ এণ্ড লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ চেয়াৰমেন এণ্ড ফাউণ্ডাৰ লালন কুমাৰ আপোনাক স্বাগতম জনাইছো লগতে আমাৰ সৈতে আছে লালন্স কোচিং ক্লাছেছ এণ্ড লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ COO অৰ্থাৎ চিফ অপাৰেশ্যনেল অফিচাৰ অবিনাশ চৌধুৰী আপোনাক স্বাগতম জনাইছো বিভিন্ন প্ৰশ্ন আছে আমি প্ৰশ্নসমূহ সবিশেষ ৰূপত আলোচনা কৰিম এই প্ৰতিষ্ঠানখনে মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিংৰ কোচিংৰ ক্ষেত্ৰত কি সুবিধা আপোনাক প্ৰদান কৰিব সেই সন্দৰ্ভত আমি বিস্তৃত ৰূপত আলোচনা কৰিম মই অবিনাশ চৌধুৰী প্ৰথমে আপোনাৰ কাষলৈ আহিছো 2013 চনৰ পৰা 9 বছৰীয়া এক যাত্ৰা লালন্স কোচিং ক্লাছেছ এণ্ড লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ আৰু এই 9 বছৰীয়া যাত্ৰাত বহু ছাত্ৰ-ছাত্ৰী সফলতাৰে উত্তীৰ্ণ হ'ল মেডিকেল আৰু ইঞ্জিনিয়াৰিঙত নাম ভৰ্তি কৰিবলৈ সক্ষম হ'ল বহুতে টপাৰ হ'ল অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা উত্তীৰ্ণৰ হাৰো যথেষ্ট ঊৰ্ধ্বগামী হৈছে আপোনালোকৰ প্ৰতিষ্ঠানৰ পৰা গতিকে তেনেস্থলত আপোনাৰ পৰা আমি পুনৰ জানিব বিচাৰিম এই বিশেষ শৈক্ষিক প্ৰতিষ্ঠানখনৰ স্পেচিয়েলিটি কি হয় something special about Lalan's coaching classes and Lalan's integrated academy why it is different from others মই পুন প্ৰথমে ongoing JEE এক্সামৰ কাৰণে JEE মেইন এক্সামৰ কাৰণে যি সকল শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে তেওঁলোকৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিব খুজিছো সবৰে ভাল হওক আশা কৰো যে সকলোৱে বহুত ভালকে এক্সামটো দিয়ক সেকেন্ডলি মই যেটো আপুনি কোৱেশ্চনটো সুধিছে হেতু মই এনসাৰটো এই ধৰণে দিব খুজিম অসমত কারেন্টলি বহু সংখ্যক শিক্ষা প্ৰতিষ্ঠান আছে যি সকলে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেলৰ কাৰণে কোচিং প্ৰদান কৰে বা ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিক ক্ষেত্ৰটো বহুত আজিকালি এটা ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিটো বহুতখিনি ফেমাস হৈছে বা মানুহে জানা হৈছে এৱাৰনেছ এটা আহিছে যে ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি থ্ৰুদি আপুনি কোচিং আৰু যেটো বোৰ্ডৰ পৰীক্ষা সেই দুটা আপুনি সমানে ভাল কৰিব পাৰে লালন্স কোচিং ক্লাছেছ আৰু লালন্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি কিহৰ কাৰণে অলপমান বেলেগ বা অলপমান আগবাঢ়ি আছে এটো মই কিহৰ কাৰণে ক'ব খুজিম যে এটা ক্লাছত আমি যদি দেখা পাও বৰ বেছি 5% ৰ পৰা 10% ষ্টুডেন্টে এনেকুৱা থাকে যিসকল অটোমেটিকলি সুকা হয় তেওঁলোকে ভাল ৰিজাল্ট কৰে তেওঁলোকে ভাল মাৰ্কস আনে গুটেখিনি কৰে আমাৰ লক্ষ্য হেতু নহয় যে অকল 5% বা 10% ষ্টুডেন্টক আমি ভাল ৰিজাল্ট কৰাই পেলাই আমি শান্তিত থাকিম এটো নহয় আমাৰ মেইন চ্যালেঞ্জ হল 60% পোৱা 70% পোৱা 80% পোৱা ষ্টুডেন্টক 95 লৈ কেনেকৈ লৈ যাব পাৰি আৰু যোৱা 9টা বছৰ ধৰি পেলাই আমি এটো কথাত সক্ষম হৈবলৈ পাইছো আমি প্ৰত্যেক বছৰে আমি লিমিটেড ষ্টুডেন্টস ৰাখো আমি এটা ক্লাছৰ ভিতৰতে বহু সংখ্যক ষ্টুডেন্ট না ৰাখো আমি এটা লিমিটেড ষ্টুডেন্টস ৰাখো হি লিমিটেড সংখ্যক ষ্টুডেন্টৰ পৰা অটো আমি প্ৰত্যেক বছৰে মিনিমাম 50% অফ দা ষ্টুডেন্টস আমি গভৰ্নমেন্ট JEE গভৰ্নমেন্ট মেডিকেল বা গভৰ্নমেন্ট ইঞ্জিনিয়াৰিং কলেজত নাম ভৰ্তি কৰাই আইছো আৰু আই ডোন্ট থিংক দ্যাট গুটে অসম নহয় গুটে নৰ্থ ইষ্টৰ ভিতৰতে কোনো এনি আদাৰ ইনষ্টিটিউচনৰ এনে ধৰণৰ সফলতাৰ পাৰ্সেন্টেজ ৰেশিও আছে আৰু আমি এটো কাৰণে বহুতখিনি প্ৰাউড একচুয়ালি যে আমাৰ বহুতখিনি এক্সাম্পল আমি দিব পাৰো আমাৰ ষ্টুডেন্টৰ যি সকলে মেট্ৰিকত বহুত হতাশাত ভুগিছিলে যে তেওঁলোকৰ ৰিজাল্ট ভাল হোৱা নাছিলে তেওঁলোকে 60-70% পাইছিলে তেওঁলোকে ভাবিছিলে যে মই ইঞ্জিনিয়াৰ বনাৰ একো মই কৰিব নোৱাৰিম মই ডক্টৰ হ'ব কেতিয়াও নোৱাৰিম কাৰণ মোৰ লগৰজনে 80-90% পাইছে তেওঁলোকে ডক্টৰ বনিব মইনো কেনেকৈ 60%ত বনিম আজি তেনেকুৱা ষ্টুডেন্টে যায় JMC ডক্টৰ 3rd ইয়াৰ 4th ইয়াৰ পঢ়ি আছে আৰু এইটো ক্ষেত্ৰতে সক্ষমভাৱে আমি আজি এইটো ক'বলৈ ওলাইছো যে আমাৰ ইনষ্টিটিউট লালন্স কোচিং ক্লাছেছ আৰু লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি মেবি সেই কাৰণে আমি এটা ভাল ৰিজাল্ট দি উলিয়াব পাৰিছো কাৰণ প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টক আমি ইন্ডিভিজুৱেল কেয়াৰ দিও এজন ষ্টুডেন্টৰ যাতে ক্লাছটোত বাদ পৰি না যায় অকল যাতে মানে ফার্স্ট বেঞ্চাৰৰ কাৰণে যাতে ইনষ্টিটিউটখন হৈ না থাকে আমি সদায় হেতু লক্ষ্য কৰো আমি প্ৰত্যেকজন ষ্টুডেন্টকে প্ৰত্যেকজন ফ্যাকাল্টিৰ ফালৰ পৰা ইকুৱেলি ইম্পৰ্টেন্স পায় ৰাইট
হয় আমি কথা পাতিম এই 9 বছৰীয়া সাফল্যৰ যাত্ৰা ইতিমধ্যে ক'লে অবিনাশ চৌধুৰীয়ে যে এই 9 বছৰীয়া যাত্ৰাত ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ৰ যিসমূহ কম্পিটিটিভ এক্সাম এই এক্সামসমূহত অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে উজ্জ্বলি উঠিবলৈ সক্ষম হৈছে लालन जी मैं आपके पास आना चाहूँगा स्ट्रेटेजी क्या होगा मतलब जो स्टूडेंट्स जेईई और नीट के लिए जो स्टूडेंट्स है 2022 के लिए व्हाट इज द स्ट्रेटेजी फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ जेईई एंड नीट विद इन अ शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम कैसे वो लोग एक्सेल कर सकते हैं? तो देखिए मतलब 2022 का जेईई ऑलरेडी चल रहा है राइट और बहुत लोग का एग्जाम हो गया बहुत लोग का अभी फर्स्ट फेज का एग्जाम चल रहा है मतलब 29 तक है नीट का 17 जुलाई को होने वाला है दोनों एग्जाम बहुत ही चैलेंजिंग टाइम बहुत कम है हाँ टाइम बहुत कम है और हम लास्ट टाइम में हर स्टूडेंट को यही मैसेज देना चाहेंगे कि अपने आप पे विश्वास रखिए आप यदि ऑनेस्टी से पढ़ाई किए हैं और यदि आप पूरा सब चीज अपने आप पे आपको विश्वास रखना होगा थ्रू आउट और ये ध्यान रखना होगा कि आप जो पढ़े हैं वो आपका साथ देगा तो किसी भी चीज से डरना नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा चीज जो कोई किसी को कमजोर करता है वो डर है फियर है तो अपने अंदर फियर फैक्टर मत पालिए अभी जितना भी टाइम आपके पास बचा हुआ है डेली 14 आवर्स 15 आवर्स आप अपने को सेल्फ स्टडी में रिवीजन में दीजिए और कोई ऐसा चीज जो नहीं आपका पढ़ा हुआ है या आपको पहले पढ़ने से समझ में नहीं आया तो उस पर बहुत ज्यादा टाइम देने का जरूरत नहीं है बट जो चीज आपको कमांड है उसको बार बार रिवाइज कीजिए जो आप भूल सकते हैं उसको रिवाइज कीजिए और हमेशा मन में एक चीज आपको थ्रू आउट रखना है कि दिस इज योर फाइनल अटेम्प्ट फॉर जेईई एंड नीट दैट्स व्हाई यू हैव टू कंप्लीट एट एनी हाउ मतलब सबको पीछे छोड़ देना है और ये आत्मविश्वास सेल्फ कॉन्फिडेंस जो अपने अंदर ये ले आएगा कि हमको कैसे भी इस बार अच्छा कर जाना है वो सारा बाउंड्री क्रॉस कर जाएगा तो अच्छे से मेहनत करते रहिए सब आराम से हो जाएगा कोई बड़ा बात नहीं है बहुत अच्छा सजेशन दिया आप लोगों अपने स्टूडेंट्स को फिर से एक सवाल पूछना चाहूँगा मैं आपको जो क्रेज ऑफ इंजीनियरिंग वो धीरे धीरे डिक्रीजिंग होने को देखने के लिए मिल रहा है ना कि केवल इंडिया में असम में भी ये ऐसा एक सिनेरियो देखने को मिल रहा है तो क्या कहोगे आप लोग देखिए इंजीनियरिंग का क्रेज तो कभी खत्म हो ही नहीं सकता है क्योंकि लेकिन हाँ नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कुछ कमे हैं बिकॉज बहुत स्टूडेंट मतलब क्या हो गया है कि जब से डिजिटलाइजेशन हुआ है तो मोबाइल वगैरह लैपटॉप वगैरह जब से बहुत ज़्यादा यूज करने लगे हैं स्टूडेंट तो वो पेन पेपर पे पढ़ना कम कर दिए हैं और जब पेन पेपर पे प्रैक्टिस कम करते हैं तो मैथमेटिक्स में उनका प्रैक्टिस कम होता है और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस कम हो जाता है तो जब स्टूडेंट 10th का एग्जाम देते हैं तो बहुत सारे स्टूडेंट का मैथमेटिक्स ही वीक होता है तो आगे इंजीनियरिंग सेलेक्ट नहीं करते हैं ये कॉमन परसेप्शन है बट आप सब लोग देखे हैं कि लास्ट 2 ईयर में कोरोना के टाइम में एक इंजीनियर मतलब कितना ज्यादा मतलब अच्छा किया है मतलब इन टर्म्स ऑफ जैसे कोई सॉफ्टवेयर बनाना वर्क फ्रॉम होम बहुत सारे इंजीनियर्स मतलब बहुत अच्छा किए हैं उनका क्रेज मतलब बढ़ा है ड्यू टू कोरोना पीरियड मतलब वर्क फ्रॉम होम करके बहुत सारे इंजीनियर बहुत मतलब अच्छा किए हैं लाइफ में बहुत सारा नया नया मतलब टेक्नोलॉजी डेवलप हुआ है बहुत सारा चीज डेवलप हुआ है तो हम ऐसा नहीं बोल सकते हैं कि इंजीनियरिंग का क्रेज आगे डिक्रीज करेगा और ये इंक्रीज करने वाला है क्योंकि लोगों में क्या पॉइंट्स क्या है इंक्रीज करने के लिए वो सिलेक्ट करने के लिए क्या पॉइंट्स रहेगा पॉइंट यही रहेगा कि मतलब जो भी स्टूडेंट 9-10th में है 8-9-10th में है अपने आप को मतलब मोबाइल और लैपटॉप वगैरह से दूर कीजिए पेन पेपर पे अपने आप को लाइए क्योंकि अच्छा इंजीनियर बनने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी होता है मैथमेटिक्स और यदि आपका 9-10th में मैथमेटिक्स ही पुअर रह जाएगा तो आप कभी सोचेंगे नहीं आगे कि आपको इंजीनियर बनना है और इंजीनियरिंग बहुत वाइड स्कोप देता है आज बहुत सारे आईएएस बहुत सारे आईपीएस वो लोग भी इंजीनियर हैं बहुत सारे लोग हर फील्ड में पॉलिटिशियंस भी कुछ इंजीनियर हैं बहुत सारे हर फील्ड में आपको इंजीनियर्स मिल जाएंगे तो आपके पास पूरा खुला ऑप्शन है लेकिन 9-10th में आपको जम के मैथमेटिक्स बनाना होगा क्योंकि वो आपको एक अच्छा ऑप्शन देता है इंजीनियरिंग का और इंजीनियरिंग ऐसा फील्ड है कि उसका क्रेज कभी कम नहीं हो सकता है नंबर ऑफ एस्पिरेंट्स कम हो सकता है बट देखिएगा फिर से इंजीनियरिंग का क्रेज बढ़ेगा बहुत ज्यादा जी
फिर से आऊँगा मैं आपके पास मैं अविनाश पुनः আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ কাৰেণ্ট বেচেছৰ কথা কি ক'ব আপুনি কেনেকুৱা ধৰণৰ নতুন বেচ আপোনালোকে লঞ্চ কৰিবলৈ গৈ আছে কামিং ডেজত আমি ৰিসেন্টলি ভেটাপাৰাত গুৱাহাটী ভেটাপাৰাত এটা ৰেসিডেন্সিয়েল কমপ্লেক্সত আমি স্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ ৰেসিডেন্সিয়েল কেম্পাছটো বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট আমাৰ কাৰণে এইটোৱে যে ষ্টুডেণ্টে যিহেতু গুৱাহাটীৰ বাহিৰৰ পৰা আহে তেওঁলোকৰ সেফটিৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত গোটেইখিনি যাতে পেৰেণ্টছে নিশ্চিন্ত মনে যাতে দিব পাৰে তেওঁলোকে নিশ্চিন্তভাৱে যাতে ঘৰত থাকিব পাৰে আৰু এজন ষ্টুডেণ্টৰ যেনেকৈ ছাৰে ক'লে এইমাত্ৰ যে ফোন লেপটপ এইবিলাকে যোৱা 2 বছৰত এইটো মই নহয় আপোনাক যিসকলে চাই আছে সকলোৱে কিজানি এইটো কথাত এগ্ৰী কৰিব যে ষ্টুডেণ্টৰ যেটো কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার হেতু একেবারে কমাই দিছে তেওঁলোকে আধা ঘন্টা যদি আজিকালি একেলগে 6 ঘন্টা 3 ঘন্টা ষ্টুডেন্টে বহিবই নোৱাৰে অটোমেটিক্যালি হাতৰ ফোন এটা আহি যায় অটোমেটিক্যালি হাতৰ ল্যাপটপ এটা আহি যায় গেম খেলা স্টার্ট কৰে বা বেলেগ ধৰণৰ এপস বিলাক ইউজ কৰা স্টার্ট কৰে পঢ়াৰ ক্ষেত্ৰত এটা সম্পূৰ্ণভাৱে এটা ষ্ট্ৰাকচাৰ এটা নাথাকে সো সেইভাবে আমি এইবিলাক ইস্যু বিলাক সলভ কৰিবৰ কাৰণে ৰেসিডেন্সিয়েল কমপ্লেক্স স্টার্ট কৰিছো ৰেসিডেন্সিয়েল কমপ্লেক্সত আপোনাৰ এটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে হোস্টেলস এটা কেম্পাছৰ ভিতৰতে ক্লাसेस গুটেখিনি হ'ব তাত লগতে ফেকাল্টিজো থাকিব সো গুটেখিনি এটা ষ্ট্ৰিক্ট মেজাৰমেন্টৰ ভিতৰত হ'ব আৰু এই ৰেসিডেন্সিয়েল কমপ্লেক্সৰ যিটো ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিক ক্লাছ আমাৰ আকৌ এটা নতুন বেচ 15 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব 15 জুলাইৰ পৰা ষ্টাৰ্ট হ'ব প্লাস এটো হল আমাৰ গুৱাহাটী যিমান গেটা ইনষ্টিটিউট আছে গুটেকেটা ইনষ্টিটিউট আপোনাৰ সেন্টাৰ গেটাত 15 জুলাইৰ পৰা এই বেচ এলআই বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব লঞ্চ ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি বেচটো ষ্টাৰ্ট হ'ব তাৰ উপৰিও যেটো আমি ড্ৰপাৰ বেচ বুলি কওঁ যি সকলে 2022 ৰ বাহিৰে 2023 জেই বা নিট এক্সামৰ কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ কৰিবলৈ খুজিছে কাৰণ অসমৰ এটা জেনাৰেল মেন্টালিটি এটা আছে মই এটো ভুল বুলি নকওঁ বাট ট্ৰেডিশনাল মেথড এটা আছে যে প্ৰথমতে বোৰ্ডছটো ভাল কৰো তাৰ পিছত অহা বছৰ মই ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল কথা ভাবিম আগতে বোৰ্ডছৰ মাৰ্কছটো ভাল কৰি ল'ব লাগে তাৰ পিছত সোৱা যায় এটো নহয় যে একেলগে দুটা কৰিব পাৰি হেন তেনে ধৰণৰ যিসকল ষ্টুডেন্ট আছে যিসকলে অহা বছৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিব খুজিছে ড্ৰপাৰ বেচ বুলি কওঁ তেওঁলোকৰ ক্লাसेस বেচ নতুন বেচ আৰম্ভ হ'ব 25 জুলাইৰ পৰা 25 জুলাইৰ পৰা তেওঁলোকৰ নতুন বেচ এটা আৰম্ভ হ'ব এই গুটেখিনি আপোনাৰ এটা যেনেকৈ আমাৰ 27ত আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই এনাউন্স কৰিছে অলৰেডি যে 27 জুনত আপোনাৰ হাই সেকেন্ডাৰী ৰিজাল্টটো ৰিলিজ হ'ব তাৰ পিছতে ষ্টুডেন্টে অটোমেটিক্যালি প্ৰিপাৰেচন স্টাৰ্ট কৰি দিয়ে তেওঁলোকে এটা সিলেকশন কৰিব লাগে প্ৰ্যাকটিক্যালি যে তেওঁলোকে নৰ্মেল ট্ৰেডিশনাল বিএসসি মেথডত যাব নে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেলৰ কাৰণে এক বছৰ ড্ৰপ দিব এই গুটেখিনি সো আমি হেতু হিচাপতে বেচখিনি ৰাখিছে ষ্টুডেন্টৰ কাৰণে সুবিধা হয় বঢ়িয়া অৰ্থাৎ কিমান ডিউৰেশনটো কিমান হয় এই বেচ কোর্স বেচ নতুন যেটো বেচ ইন্ট্ৰোডিউস কৰিব আপোনালোকে 15 আৰু 25 জুলাই ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিটো চাওক এতিয়া মই ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ কথা যদি মই ক'বলৈ যাওঁ মানুহে এটা পারসেপশন এটা আছে পারসেপশন আজিন ধাৰণা এটা আছে অসমৰ মানুহৰ বা সকলো ধৰণৰ মানুহৰ থাকিব এটো নৰমাল কথা এটা যে এন্ট্ৰেন্সৰ ফালে বেছিকে গুৰুত্ব দিয়া যায় সবে এটা কথাই ভাবে যে এন্ট্রেন্স এক্সামৰ ফালে যেনেকে জেই হৈ গল নিট হৈ গল সিই হৈ গল এইবিলাক এক্সামৰ বিষয়ে বেছিকে গুৰুত্ব দিয়া যায় বোৰ্ডৰটো সিমান এটা গুৰুত্ব দিয়া না যায় এটো ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি এটা বন্দামে কও হুনামে কও যেটো হ'ব এটা থাকে নরমালি এটা পারসেপশন এটা আছে আৰু এটো বহুত ক্ষেত্ৰত বহুত জায়গাত দেখাও পোৱা যায় যে হেনেকুৱা ধৰণৰ সিস্টেম এটা হয় যে বেসিকে ফিজিক্স কেমিস্ট্রি ম্যাথছ বা ফিজিক্স কেমিস্ট্রি বায়োলজি এন্ট্রেন্সৰ ফালে বেসিকে গুৰুত্ব দিবলে বোৰ্ডৰ ফালে অলপমান কমজোৰ হৈ যায় আৰু সেই কাৰণে মানুহে নরমাল ট্ৰেডিশনাল মেথডত গৈ পেলাই এবছৰ লগা হলে ড্ৰপ দি পেলাই অহা বছৰৰ কাৰণে ট্ৰাই কৰিবলৈ চেষ্টা কৰে মই এটা কথা ক'বলৈ বিচাৰিছো যে ললন্স ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি আমি যেতিয়াৰ পৰা ষ্টাৰ্ট কৰিছো আমাৰ সদায় এটাই এডভান্টেজ এটা আছে যে আমি সদায় 50% মানে ইম্পৰ্টেন্স বোৰ্ডটো দিয়াই যায় কাৰণ এজন এটা ক্লাছৰ পৰা যদি আমি 50টা ষ্টুডেন্টক যদি আমি সক্ষমভাৱে ইঞ্জিনিয়াৰিং বা মেডিকেল কলেজত সিট দিয়াব পাৰিছো এটো মানে এটো নহয় যে বাকি 50টা কি হ'ব বাকি 50টা ক'বাত যাব লাগিব তেওঁলোকটো আগবাঢ়িব লাগিব তেওঁলোকে বিএসসি যদি এডমিশন লয় আজি তেওঁলোকৰ পার্সেন্টেজটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট হ'ব তেওঁলোকে যিকোনো এখন ইউনিভাৰ্সিটিত এডমিশন ল'ব যায় এডমিশন প্ৰসেসিয়ৰ এতিয়াটো সিইউটি আৰম্ভ হৈ গল আমাৰ যে কমন এন্ট্ৰেন্স টেষ্টটো হয়তো আৰম্ভ হৈ গল তো হাই সেকেন্ডাৰী পার্সেন্টেজটো বহুতখিনি ইম্পৰ্টেন্ট আৰু সেইভাবে আমি নট অনলি এন্ট্রেন্স বাট বোৰ্ডৰ ক্ষেত্ৰটো আমি সমানভাৱে গুৰুত্ব দিয়া যাও আৰু হেতু ফলতে আমাৰ বোৰ্ডৰ পার্সেন্টেজৰ ফালৰ পৰাও আৰু এন্ট্ৰেন্সৰ পার্সেন্টেজৰ ফালৰ পৰা গুটেখিনি সমানে ভাল হয় আপুনি যেটো কথা উদিছে যে কিমান ডিউৰেশনৰ হ'ব ইন্টিগ্ৰেটেড একাডেমি অবভিয়াসলি 2 বছৰৰ কাৰণে হয় বোৰ্ডৰ যেটো হাই সেকেন্ডাৰী পঢ়া 11 12 সমানে হয় ড্ৰপাৰটো 1 বছৰৰ হয় যেটো নেক্সট ইয়াৰৰ ইকুৱেলি দুইটা আগবঢ়াই প্যাৰালেলি একেলগে যাব যাতে কোনো ষ্টুডেন্টে এনেকুৱা কাৰণ এবছৰ ড্ৰপ দিয়ালে আপোনাৰ টাইমৰ এটা গলে এবছৰ এটা ওয়েস্ট হল প্লাস যিজন ষ্টুডেন্টে ইঞ্জিনিয়াৰিং কৰি উঠি 22 বছৰ বয়সত যদি তেওঁ এটা চাকৰি এটা পাব লাগিছিলে তেওঁ 23 বছৰ 24 বছৰ বয়সত পাব অটোমেটিক্যালি ইন देयर career graph at the end of the day তেওঁলোক
যিকোনো ষ্টুডেণ্টক আজি কি লাগে তেওঁলোকক ৰেচপেক্ট লাগে আৰু তেওঁলোকে ছাকচেছফুল হ'ব বিচাৰে অট'মেটিকলি কেৰিয়াৰ গ্ৰাফত তেওঁলোকে এক বছৰ পিছ পৰি যায় আৰু সেইবাবে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি বহুতখিনি ফলপ্ৰসূ যে একেলগে আপোনাৰ বৰ্ডৰ লগতে এনেকুৱা নহয় যে বৰ্ডটো পিছপৰা বৰ্ডৰ লগতে এণ্ট্ৰেঞ্চৰ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰোৱা যায় ৰাইট 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 ইতিমধ্যে অবিনাশ আপুনি আৰম্ভণিতে কৈছিল যে 60% পোৱা এগৰাকী ষ্টুডেণ্টক কেনেদৰে ইকুৱেলি আগবঢ়াই লৈ যাব পাৰি 90% পোৱা ষ্টুডেণ্টজনৰ সমানকৈ কেনেদৰে একেলগে আগুৱাই লৈ যাব পাৰি আপোনালোকৰ সেইটোৱে হ'ল মূল টাৰ্গেট মূল লক্ষ্য মই একেটাই প্ৰশ্ন লালনজী আপোনাক সুধিব বিচাৰিম হাউ এ বিলো এভাৰেজ ষ্টুডেণ্ট কেন থিংক এবাউট এ বিগ এইম হোৱাট ইজ দ্য ইণ্টাৰনেল মটিভেশ্যন ইজ ৰিকুৱাৰ্ড কি ক'ব আপুনি देखिए बहुत बड़ा क्वेश्चन है और आज के मैक्सिमम गार्जियंस हों चाहे स्टूडेंट हों सबके सामने सबसे बड़ा क्वेश्चन यही है कि मेरा तो स्कूल में बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था हम कैसे आगे का सोचे हम तो उतना अच्छा स्टूडेंट नहीं थे क्लास में टॉप 10 में भी नहीं थे तो बहुत स्टूडेंट अपने आप को इसी चीज से अलग कर लेते हैं डीमोटिवेट कर लेते हैं एक्चुअली हम लोग पढ़ाने वाले हैं और हम लोग जानते हैं कि कोई भी स्टूडेंट खराब नहीं होता है उसका इन्वायरमेंट आसपास का इन्वायरमेंट उसका मोटिवेशन उसको आप कैसे गाइड कर रहे हैं कैसे उसको क्या क्या बात बोल रहे हैं कैसे उसको पढ़ाने का तरीका बता रहे हैं कैसे उसको सेल्फ स्टडी करना है ये सब चीजें यदि बताते हैं तो एक मतलब जो अपने आप को कोई बिलो एवरेज होता नहीं है जो बिलो एवरेज स्टूडेंट भी है वो भी अच्छा हो जाएगा तो इसके लिए स्टूडेंट को एक अपना गोल फिक्स करना चाहिए मेरे बहुत सारे हम अपने प्रिपरेशन टाइम में हम भी IIT क्वालिफाई किए थे तो अपने प्रिपरेशन टाइम में देखे थे कि बहुत सारे ऐसे ऐसे स्टूडेंट मतलब बिहार यूपी राजस्थान से मतलब ऐसे ऐसे स्टूडेंट थे जिनका मार्क्स 61% है 10th में 55% है वो भी IIT क्वालिफाई किए लेकिन मतलब उनके अंदर एक आत्मविश्वास था कि हमको करना ही है हम लोग यहाँ पे मतलब बहुत सारा चीज देखते हैं कि यहाँ कुछ स्टूडेंट पहले ही डिसाइड कर लेते हैं कि मेरा मार्क्स 70% आया हम अब मेरे लाइफ में किसी लायक नहीं बचे अब मेरा लाइफ खत्म हो गया तो हम ऐसे स्टूडेंट्स को उनके कंसर्न गार्जियन जो हैं हम उनको बोलना चाहेंगे कि अपने बच्चे पे विश्वास कीजिए अपने स्टूडेंट पे विश्वास कीजिए उनको मौका दीजिए उनको सही इन्वायरमेंट दीजिए और आप जैसा घर में करते हैं जैसे आपको खुद पे कंट्रोल नहीं है आप दिन भर खुद मोबाइल यूज करते हैं दिन भर आप फोन पे लगे रहते हैं तो आपके बच्चे भी वही सीखेंगे कि जब मेरे पेरेंट्स ऐसे कर रहे हैं तो हम भी वही करेंगे क्योंकि इन्वायरमेंट का बहुत बड़ा फैक्टर होता है तो कोई चीज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट जो मतलब IIT में गए NIT में गए हम उनके पेरेंट्स को देखते थे वो लोग खुद मतलब इतना डेडिकेशन रखते थे उनका बच्चा 3 बजे रात तक पढ़ता था तो मेरा स्टूडेंट सब बताता था कि सर मेरी मम्मी भी जगी रहती है मेरे साथ 3 बजे तक जगी रहती है मतलब ये त्याग करना पड़ता है सेक्रीफाइस करना पड़ता है मैक्सिमम पेरेंट्स गार्जियन तो मतलब बच्चों को छोड़ देते हैं जो करना है करो मतलब नहीं है तो बच्चे भी उसे ही अपने आप को मिसगाइड कर लेते हैं आज का जमाना में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हो गया है कोई भी स्टूडेंट कहीं भी रहे उसका पढ़ाई यदि नहीं हो रहा है तो हम सबसे बड़ा फैक्टर मानते हैं डेविएशन वो डेविएट हो गया है पढ़ने का दिखावा बस कर रहा है आप उसको बहुत बड़ा कोचिंग में 4 लाख 5 लाख रुपया देके पैसा देके एडमिशन करवा दिए लेकिन वो बस दिखावा कर रहा है वो पढ़ नहीं रहा है लेकिन यदि आप उसमें एक लगन डेडिकेशन जो वर्ड है डेडिकेशन आप जगा दिए कि बच्चे तुमको क्यों पढ़ना है क्यों अच्छा करना है तो आप उसको कहीं भी रख दीजिएगा गांव में भी एक सिंपल सा रूम में रख दीजिएगा वो भी बच्चा पढ़ के अच्छा कर जाएगा और वही चीज हम देखते हैं तो हम अपने बच्चे सारे बच्चों को सिखाते हैं सारे स्टूडेंट को सिखाते हैं कि दिखावा करने का कोई जरूरत नहीं है एकदम जहां भी बैठो घर में बैठो तो वहां भी अपने आप को मानो कि पढ़ाई करना है कोचिंग में आओ स्कूल में आओ तो वहां भी तुमको पढ़ाई करना है एवरी प्लेस इज ए स्टडी प्लेस फॉर यू हर एक जगह तुम्हारे लिए पढ़ाई का जगह है बस में बैठो तो वहां भी तुमको पढ़ाई के बारे में सोचना है तो ऐसे यदि बिलो एवरेज स्टूडेंट को भी सिखाया जाए तो वो भी टॉप का परफॉर्मेंस देगा थोड़ा देर लगेगा क्योंकि वो पहले मेहनत नहीं किया था लेकिन वो जरूर चमकेगा और वी हैव प्रूव्ड इट आसाम के ही बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे स्टूडेंट जिनको अपने आप पे थोड़ा विश्वास नहीं था हम ऑर्गेनिक का रिएक्शन बताते थे वो डर जाते थे उनको पसीना आने लगता था वो सब स्टूडेंट आज बढ़िया बढ़िया जगह पे जॉब कर रहा है
और आके सलाम ठोकता है कि सर आप जब बता दिए थे, अभी आज इंजीनियरिंग भी हो गया, जॉब भी कर रहे हैं, मेडिकल कॉलेज में भी ये हो गया। तो बच्चों को मतलब ऐसा बात बोलना है जिससे कि उनको डेविएशन ना हो। ये सबसे बड़ा वर्ड है डेविएशन। डेविएशन से उनको बचाना है। उनका उम्र क्या हुआ है? यदि आप पेरेंट्स है, गार्जियन है, अपने बच्चों को डेविएशन से नहीं बचा पा रहे हैं तो ये आपका फेल्यूर है। आप उनको रोकिए, थोड़ा सा भी गलती कर रहे हैं उनको बढ़िया समझाइए कि नहीं अभी ये तुम्हारा एज नहीं है, अभी तुमको पेरेंट्स का जो प्रेशर है उसको मतलब डेडिकेशन में कन्वर्ट किया जाएगा, कन्वर्ट करना है। हाँ। उनका प्रेशर दीजिएगा तो और मतलब डेविएट हो गए। उनको बढ़िया समझाना है कि तुम्हारे लिए ये जरूरी क्यों है। फॉर एग्जांपल जब हम आईआईटी का तैयारी स्टार्ट कर रहे थे तो हम उस समय एक बिहार के छोटे से गांव में रहते थे। तो मतलब वहां पे हम देखे एक दिन न्यूज़पेपर देख रहे थे। न्यूज़पेपर देख रहे थे तो वहां पे देखे कि एक पेपर में टाइम्स ऑफ इंडिया में मतलब एक बहुत बढ़िया आर्टिकल आया। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारा ऐसे मिनरल्स था, मिनरल्स जिसको अयस्क बोलते हैं हम लोग, बहुत सारा मिनरल्स था। उसमें से कुछ मिनरल्स निकाल के मतलब कुछ इसको डायमंड बनाया था, उस डायमंड से फिर कुछ और बनाया था और फाइनली लिखा था दे आर आईटीएंस। अब वो डायग्राम देख के हम गांव में थे, मेरे मन में उसी समय आ गया कि हमको भी आईटी करना है। मतलब हम गांव में बैठे हुए हैं और मेरे मन में उसी समय वो पिक्चर देख के आ गया, थाम लिया है कि मेरे को आईटी करना है, क्योंकि आईटीएन को डायमंड से कंपेयर किया जा रहा है। तो मतलब ऐसे स्टूडेंट को विजुअलाइजेशन देके कि भाई आपको ये पढ़ाई क्यों जरूरी है, आपको इंजीनियर बनना क्यों जरूरी है, डॉक्टर बनना क्यों जरूरी है, या आप कुछ भी मतलब आईएएस बनना क्यों जरूरी है, सोशल मीडिया हो चाहे कोई भी चीज हो, पेपर न्यूज़पेपर हो, इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कल हम एक न्यूज चैनल पे देख रहे थे, दे आर प्रोमोटिंग आईएएस प्रिपरेशन, आईएएस आईपीएस प्रिपरेशन। हमको बहुत अच्छा लगा। अभी कुछ दिन पहले हम एक न्यूज चैनल पे ये चीज बोले भी थे कि जब तक हम लोग सोशल मीडिया पे इस चीज को प्रमोट नहीं करेंगे, टीवी चैनल वगैरह नहीं प्रमोट करेंगे कि आईएएस क्यों जरूरी है करना, आईपीएस क्यों जरूरी है, आईआईटी क्यों करना जरूरी है, तो मैसेज नहीं पहुंच पाएगा। तो इसमें पूरा टीम सबको एफर्ट देना पड़ेगा, पूरी सोसाइटी को एफर्ट देना पड़ेगा। आपने बोला बहुत सक्सेस स्टोरी है, आपके जरिए हम दर्शकों को बताएंगे बहुत सक्सेस स्टोरी भी है। अविनाश मैं पुनः আহিছোঁ আপোনাৰ কাষলৈ। আপুনি ইতিমধ্যে কৈছে কি ফেচিলিটি প্ৰভাইড কৰা হয়। নিউ ভেঞ্চাৰ আপোনালোকৰ ভেটাপৰা যিটো নিউ ভেঞ্চাৰ আছে তাত কেনেকুৱা ধৰণৰ ল্যাব ফেচিলিটিজ কেনেকুৱা হয়? চাওক, ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি, মই তাৰ আগতে মই এটা কথা ক'ব লাগিব যে ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি একচুৱেলি হয় কি। ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি হ'ল কি আপোনাৰ যেটো নৰ্মেল যেটো বোৰ্ডৰ পঢ়াৰ লগতে যেটো এটা কোচিঙৰ যিখন এজন ষ্টুডেণ্টে যেতিয়া ট্ৰেডিশ্যনেল মেথড পঢ়িবলৈ যায়, তেওঁলোকে ধৰি লওক XYZ এখন কলেজত এডমিশ্যন লৈছে, তেওঁলোকে ৰাতিপুৱা 9টাৰ পৰা 2টা 2টালৈকে 3টালৈকে ক্লাছ কৰে। তাৰপিছত ইভিনিঙত তেওঁলোকে কোচিং কৰিবলৈ ট্ৰাই কৰে। তেওঁলোকে 4টাৰ পৰা যদি 8টা বজালৈ যদি কোচিং কৰে, তেওঁলোকে ঘৰলৈ গৈ পোৱাৰ পিছত তেওঁলোকৰ হাতত টাইম নাথাকে সেলফ ষ্টাডি কৰিব। আৰু সেলফ ষ্টাডি কৰাৰ টাইম নাথাকাৰ কাৰণে ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছে হওক, ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি মেথছ বায়'লজি হওক বা ফিজিক্স কেমেষ্ট্ৰি বায়'লজি হওক, বৰ বেছি এটা 2 ঘণ্টাহে পায় নিজৰ সেলফ ষ্টাডি কৰিবলৈ। প্লাছ তেওঁলোকৰ বাকী ইংলিছ হওক, অল্ট ইংলিছ হওক, বেলেগ বেলেগ ছাবজেক্ট, ফিজিকেলি বেলেগ ছাবজেক্টটো আছে পঢ়িবলৈ। চ' তেওঁলোকে গোটেইখিনি এটা কোপ আপ কৰিব নোৱাৰে। বহু সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে, কিছুমানে পাৰে, অফক'ৰ্চ নোৱাৰা বুলি নকওঁ মই, এটা সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে পাৰে, বাট বহু সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে মেজৰিটিয়ে কোপ আপ কৰিব নোৱাৰে। আৰু এই ধৰণৰ ইছ্যুৰ বাবেই আমি ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমি ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ 2018ত গুৱাহাটীত। ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমিৰ মেইন লক্ষ্যটো এইটো হ'ল সেলফ ষ্টাডি টাইমটো বঢ়োৱা। সেলফ ষ্টাডি টাইমটো কেনেকৈ বাঢ়িব যে ৰাতিপুৱা 8:30 বা 9টা বজাত আমি যেতিয়া ক্লাছ ষ্টাৰ্ট কৰোঁ, 3:30টাৰ ভিতৰত আমি গোটেইখিনি যিখিনি আপোনাৰ বৰ্ডৰ পঢ়াখিনি প্লাছ যিখিনি কোচিঙৰ গধূলি পঢ়াখিনি, তাৰ কাৰণে ল্যাব ইম্পৰ্টেণ্ট, গোটেইখিনি এই ফেচিলিটিজ গোটেইখিনি আপোনালোকে প্ৰভাইড কৰিছে। লগতে আৰু এটা বিষয় আপোনাৰ পৰা জানিব বিচাৰিম, অসমীয়া ষ্টুডেণ্টখিনি ক'ৰবাত কিবা সমস্যাত ভুগিবলগীয়া হয় নেকি এই কম্পিটিটিভ এক্সামখিনিৰ ক্ষেত্ৰত, আৰু এই সমস্যাসমূহ কেনেকৈ আমি শ্বৰ্ট আউট কৰিব পাৰোঁ? অসমৰ ক্ষেত্ৰত যদি আমি চাওঁ, মেক্সিমাম ষ্টুডেণ্টে আপোনাৰ আজিৰ দিনতো আপোনাৰ বহুত সংখ্যক ষ্টুডেণ্টে HSC কাউন্সিলৰ পৰা আহে বা আপোনাৰ সেৱা বৰ্ডৰ পৰা আহে। মই নিজে অসমীয়া ষ্টুডেণ্টে আছিলোঁ। চ' তেনে ক্ষেত্ৰত হয় কি, টাৰ্মিনলজি বহুত সংখ্যক ইছ্যু কিছুমান হ'ব পাৰে, বাট দ্যাট ইজ অনলি ফৰ দ্য ইনিচিয়েল ষ্টেজ। বহুতে কোচিং নলয়, গুৱাহাটীত আহি পেলাই বহুতে কোচিং নলয় বা নিজৰ ঘৰৰ ওচৰতো জেগাত টিউশ্যন মানে যিটো কোচিং থাকে, এণ্ট্ৰেঞ্চ প্ৰিপাৰেশ্যন কৰিব নোখোজে। তেওঁলোকৰ বহুত এটা ভয় থাকে যে গোটেইখিনি বস্তুখিনি তেওঁলোকে ইংলিছত শিকিব লাগিব বা হিন্দীত শিকিব লাগিব, আৰু তাৰ বাবে তেওঁলোকে প্ৰিপাৰেশ্যনে নকৰে। তেওঁলোকে ভাবে যে মই একেলগে বৰ্ডৰ লগত নকৰোৱে। আৰু সেইটো কাৰণে আমি
অসমীয়াটো ক্লাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ অনলাইনৰ থ্ৰুদি আমি অসমীয়াটো ক্লাছ দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছিলোঁ গোটেইখিনি হেজিটেশ্যন নোহোৱা হৈ যায় আৰু আগবাঢ়ি আহে मैं लालन जी लास्ट आपसे जानना चाहेंगे रेसिडेंशियल फैसिलिटीज आप लोग प्रोवाइड करते हो तो रेसिडेंशियल फैसिलिटीज हाउ कैन इट इम्प्रूव द परफॉर्मेंस ऑफ द स्टूडेंट्स इन शॉर्ट और रेजिडेंशियल फैसिलिटी में बस हम लोग यही कोशिश करते हैं कि जैसे आइडियली हम लोग एक आइडियल रूल बनाते हैं कि स्टूडेंट को मॉर्निंग 9 AM से 3:30 PM क्लास करना है उसके बाद उनको 4 से लेके 12 तक सेल्फ स्टडी करना है हम लोग सिस्टमेटिक टाइम टेबल दे देते हैं उनको मतलब और उनके रूम में इंस्ट्रक्शन रहता है कि उनको बस सेल्फ स्टडी करना है वी कैन चेक एट एनी टाइम मतलब जस्ट लाइक गुरुकुल सिस्टम मतलब टीचर से कभी भी डाउट पूछ सकते हैं वहाँ पे टीचर अवेलेबल रहते हैं कभी भी डाउट पूछ सकते हैं कहीं उनको बिल्डिंग से बाहर नहीं जाना है कहीं कैंपस से बाहर नहीं जाना है एवरीथिंग इज देयर विदाउट एनी डेविएशन देयर इज नो मोबाइल फोन देयर इज नो लैपटॉप नो सोशल मीडिया हाँ जैसा अभी हम कुछ देर पहले बोले वो सारा चीज हम वहाँ पे अप्लाई किए कि स्टूडेंट को कोई डेविएशन ना हो बहुत बहुत शुक्रिया ये आप मैसेज दिया है स्पेशल मैसेज फॉर द स्टूडेंट्स थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर अविनाश धन्यवाद ज्ञापन কৰিছোঁ এইখিনি খবৰ বা এইখিনি তথ্য আপোনালোকে জনালে আপোনালোকৰ সা সুবিধা বা আপোনালোকে কেনেদৰে সেৱা আগবঢ়ায় ষ্টুডেণ্টসকলক সেই বিষয়ত সবিশেষ আমাক জনালে লালন্স কোচিং ক্লাছেছ এণ্ড লালন্স ইণ্টিগ্ৰেটেড একাডেমীৰ এই দুয়োগৰাকী বিষয়ববীয়াই ধন্যবাদ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ বাবে আৰু ইয়াৰে সৈতে অনুষ্ঠানৰ পৰা বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ